चलो रास्ता हम चलो पूरा रोड उड़ेगा। नहीं वो बस से जाने में अच्छा था ना, बस से जाने में अच्छा नहीं नहीं रेलवे रेलवे में 6:09 पर है। আরে তোমার তো টাইম আছে, প্রচুর টাইম, অসুবিধা কি আছে? এটা তো আছে কিন্তু এতে বলতে এরা যদি আমরা জনগণ বন্ধুরা বাড়ি যাচ্ছি, পুরো কেরালার এইটা তুলছি আর কি, এই রাস্তাটা দেখো একদম। सीट बेल्ट लगा नहीं, ओ मेरा नीचे। हाँ वाह क्या गाना लगाया। केरलार विदाई रजनी। मेरा गांव तो इधर है, मैं थोड़ा घूमने को जा रहा है 1 महीना के लिए। मैं केरला में कितना साल 2009 में आया, अभी जाता है 6 महीना 7 महीना रहता है, फिर जाता है 1 महीना 1.5 महीना रहता है, फिर आता है। बोलादार सेकंड होम टाउन है। हाँ किधर जाएगा स्टेशन में? बस मेरे पास जाएगा ना। तुमको 6 बजे को ट्रेन है। उधर से कितने बजे? उधर से 11-12 बजे। 12 बजे। इधर से 6 बजे हाँ जा सकते हैं। इसी है, सीट पूरा मिलेगा। हाँ साउथ रेलवे स्टेशन और साउथ सीधा साउथ में जाता है। साउथ में जाता है, वही नाले बुरा লাগবে এদিক ওদিক দিয়ে। দেখো বন্ধুরা পুরো রাস্তাটা একদম এটা হলো জংশন। জংশন চলে এসেছি। এটা দিয়ে আমরা আসতাম যেতাম, সব কিছু এখানে করতাম। এই দেখো কলা দেখছো তো, কেরালার কলাগুলো দেখো কত বড় বড়, 1 হাত। এখানেই আমরা সব আসতাম। এটা হলো চায়ের দোকান, এখানে বেশ ফেমাস চা, এখানে চা পাওয়া, এখানে খেতাম আমরা চা। মুরগির দোকানটা চলে গেলো না, দেখা যায় মুরগি। চার্জ সব লিখো। হ্যাঁ এদিকে এই দেখো একটা চার্চ। मंदिर टेंपल नहीं है, टेंपल यार नमस्कार दे दे हो जिते ভাগ করতে কম না। এইভাবে এইভাবে কিভাবে করতে হবে, এইভাবে এরকম, এই যে এরকম জিতে কম না বাকি রে সিস্টেম আছে সব। তুমি হিন্দু, খালি হিন্দুই বোঝো। এই না ফেলে গেছে।